ᱥᱟᱨᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱞᱩᱠᱩᱭ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱰᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ हाथी ठाकुर देवासेवा बोंगा बुरु परब एने हेपराव रे कुड़ी हपन साहित्य सुसरिया लक्ष्मी मांडी बीर और बीर जियाली जयंती पुरकिती रेना रिलामाला साचारहे रुखिया दह लगी पश्चिम मेदिनीपुर हनत सालबनी बनत 12 नम्बर विष्णुपुर हाथी मेला कुमुद पाटा खन हालेगे होइसे तेना बेलडांगरी आतरे हाथी ठाकुर देवासेवा बोंगाबुरु और मिलन मेला ओना परब लासार हेते हुनर हुनर हेपेरा सानते लदप लदप परब एने हेपेरा होएना सांगे हेपेरिया गादेल को आते ओना परब रे पेड़ा लेकाते सेटेरे ताहेकाना अनलिया अनढ़िया दारुआ रिनी ᱧᱩᱢ उरुम सावता सुसरिया मानतीय लक्ष्मी मांडी मानतीय मांडी कमिया कुमुद सावते परब ñeñeliya हेपेरिया अकय को चेक को लैया कादा ओना गेबन ñेल लेगे आर बन आजम लेगे पश्चिम मेदिनीपुर बेलडांगरी ग्राउंड जीरो खन सगुन खबरे सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम खबर नोड़े नोड़े तेहन बन नेल नोड़े के हाथी परब होइना नोड़े मिटे मई गिद्र बन नाम कदा मई आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ अंकिता हेम्ब्रम ओकार ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ मालुकसोल आम ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ 11 रे परीक्षा एम कदा नी दा अच्छा 11 रे तले परीक्षा एम कदा तो जे हाथी परब नेल नोड़े हेज एन दो चेद काम बुझ केदा भागे गे हां नोड़े चेद को हुयु कना परब एनी को हुयु कना हां आर मेला को हुयु कना सिम तुपु को हुयु कना अच्छा नोआ परब दिन हाथी परब नोआ के पहिलु होइना हां नोआ लहा बांग हुई कना बांग अच्छा नोय तो नितो पन नेल का अब हाथी को अब दिसम को हजु कना को चेद खातिर को हजु कना बीरबुरु को उजड़ कना से चेद हां ताले नोआ बीरबुरु को बंचाव दो दरकार कना हां चेद काते बन बंचाव दो हया दारे को मन लगावा हां आर दारे को बाबन मा चवा को हर हां दारे को जते बन रहोय मा ओका कते बीरबुर बन बंचाव होया अच्छा ठीक है आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ अंकिता हेम्ब्रम ডিজিটাল যুগ এসেছে তাতে এই জিনিসটা লোপ পেয়ে যাবে তার জন্য আমরা কিছু এই গ্রাম কয়েকটা গ্রাম ধরে এই আদিবাসী মেলাটা হাতি মেলাটাকে আমরা অনুষ্ঠানে সাজিয়েছি এবং এটাকে জনমুখী করার জন্য আন্তরিকতাভাবে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করে এটাকে এখানে আজকে অনুষ্ঠান এটা আয়োজন হয়েছে পরে প্রত্যেক বছরই এই অনুষ্ঠানকে আমরা এই দিনেই এই মাঠেই এখানে আমরা অনুষ্ঠিত করব এটাই আমাদের পরিকল্পনা বা আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ্যাঁ অতএব সবাইকে জানানো যাইতেছে যে আজকে আবহাওয়াটা খুব ভালো নয় খুব শীঘ্রই হয়তো মেঘ থেকে বৃষ্টি নামার করার কথা আছে তো যদিও যখন টিকে টিকে এরপরে আমাদের আরও অন্য অনুষ্ঠান আছে আপনারা জানেন আজকে দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলের উপর একটা অত্যাচার হয় আমরা যেরকম জঙ্গলে আগুন লাগানো হয় আপনারা দেখেছেন জঙ্গলে আগুন লাগানোর ফলে জঙ্গলের কত ক্ষতি হচ্ছে বারে বারে আগুন লাগানোর পর জঙ্গলের মাটি শক্ত হচ্ছে জঙ্গলের মাটি শক্ত হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম ওষুধি কাজ আর কিন্তু হচ্ছে না বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের খাদ্য উপযোগী ছাতু যেরকম যে ছাতু আমরা ধারাবাহিকভাবে আমরা একটা খাদ্য হিসাবে আমরা পেতাম জঙ্গল থেকে সেই জঙ্গল কিন্তু বারে আগুন লাগার ফলে আর কিন্তু কোনো ছাতু হচ্ছে না আজকে বন্যপ্রাণীরা লুপ্ত প্রায় আপনারা জানেন জঙ্গল কিন্তু সরকারের দ্বারা শুধু রক্ষা করা যাবে না জঙ্গল যদি আপনারা ভালো না বাসেন জঙ্গল আমাদের বন্ধু জঙ্গল আমাদের একটা
সবারই এই পৃথিবীতে বাঁচার অধিকার আছে, যেমন বন্যপ্রাণী। আজকে সরকার বাধ্য হচ্ছে আজকে বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করার জন্য আমাদের আইন করছে। কেন? আমরা দেখেছি ছোটবেলা থেকে যে বিভিন্ন রকমের বন্যপ্রাণী থাকতো, নির্বিঘ্নভাবে থাকতো, আজকে তারা থাকতে পারছে না। আজকে হাতি কিন্তু বড় থাকতে পারছে না, খাদ্য মতো কিছু নেই বলে। বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আজ লুপ্ত প্রায়। আজকে বিভিন্ন যে ওষুধি গাছ জঙ্গল থেকে আমরা পাচ্ছি না। আজকে ক্রমে ক্রমে জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার পরে আমাদের ভয়াবহ ক্ষতি হচ্ছে। জঙ্গল আমরা যে আগুন লাগিয়েছি, যে বিভিন্ন যে জঙ্গলে আগুন লাগানোর ফলে যে ক্ষতি আমরা কিন্তু অনুভব করতে পারছি না। আজকে জঙ্গলকে ধ্বংস করে আমরা চাষ করছি, পরবর্তীকালে আমরা জঙ্গল আর পাবো না। জঙ্গল যদি না থাকে, জঙ্গল বৃষ্টি হবে না, পরিবেশ দূষণ হবে, জঙ্গলকে আমাদেরকে ভালো বাঁচতে হবে। तेहेᱧᱟᱜ खबर दो निना हाबिज गे नित हाबिज सार सागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब ताबन पे लाइक ताबन पे कमेंट ताबन पे और शेयर ताबन पे सानाम कोगे नापाय गेबन तहेको मा सानाम कोगे आर मिद धाव सागुन जोहार।